Mari kita mulai. This rapid transcontinental settlement and these new urban industrial circumstances of the last half of the 19th century were accompanied by the development of national literature of great abundance and variety. Pemukiman antar benua yang cepat dan situasi industri urban baru di pertengahan akhir abad ke-19 telah diiringi oleh perkembangan sastra nasional yang berlipat dan bervariasi. New themes, new form, new subject, new region, new authors, new audiences, all emerge in the literature of this half century. Tema-tema baru, bentuk-bentuk baru, judul-judul baru, daerah-daerah baru, penulis-penulis baru, pembaca baru, semuanya muncul dalam dunia sastra di pertengahan abad ini. As a result, at the onset of World War I, the spirit and substance of American literature had evolved remarkably, just as its center of production had shifted from Boston to New York in the late 1880s, and the sources of its energy to Chicago and the Midwest. Sebagai hasilnya, di awal masa dipicunya Perang Dunia Pertama, semangat dan inti sastra Amerika telah berevolusi dengan sangat luar biasa. Saat pusat kegiatan telah bergeser dari kota Boston menuju kota New York pada akhir tahun 1880-an, dan pusat energi berada di kota Chicago dan daerah Midwest. No longer was it produced, at least in its popular form, in the main by a solemn, typically moralistic man from New England and the Old South. Karya-karya yang dihasilkan, setidaknya yang populer, tidak lagi mengenai laki-laki yang bermoral dari daerah-daerah New England dan Old South. No longer a polite, well-dressed, grammatically correct, middle-class young people, the only central character in its narrative. Tidak lagi orang-orang muda berkelas menengah yang sopan, berpakaian perlente dengan tata bahasa yang sopan, yang menjadi satu-satunya pusat narasi. No longer was this narrative to be set in exotic places and remote time. Tidak lagi narasi ini bertempat di daerah eksotis dan terpencil. No longer indeed were fiction, poetry, drama, and formal history the chief acceptable form of literary expression. Tidak lagi tentu saja hanya dalam bentuk fiksi, puisi, drama, dan sejarah formal sebagai bentuk ekspresi sastranya. No longer finally was literature read primarily by young middle-class women. Dan akhirnya tidak lagi merupakan karya sastra yang dibaca khususnya oleh kaum perempuan dari kelas menengah. In sum, American literature in these years fulfill in considerable measure the condition Walt Whitman called for in 1867 in describing Life of Grace. Pada akhirnya, sastra Amerika di tahun-tahun ini memenuhi apa yang diisyaratkan oleh Walt Whitman dalam karya tahun 1867-nya saat dia menjelaskan tentang Life of Grace. Each read, he said, of his own major work, each state and region appears and expand from them, and include the word
connecting an American citizen with the citizen of all nations. Karya ini berkaitan dengan jelasnya tentang karya utamanya ini. Masing-masing negara bagian dan daerah-daerah saat berkaitan dan berkembang dari daerah-daerah itu yang menghubungkan rakyat Amerika dengan rakyat-rakyat di semua bangsa. At the same time, this year saw the emergence of what has been designed, the literature of argument, powerful work in sociology, philosophy, psychology, many of them impelled by the spirit of exposure and reform. Pada saat yang sama, tahun-tahun ini menandai kemunculan apa yang disebut sebagai sastra argumen, yaitu karya kuat dalam bidang sosiologi, psikologi, yang banyak di antara mereka ditulis dengan semangat kebebasan dan reformasi. Just as America learned to play a role in this half century as an autonomous international political, economic, and military power, so did its literature establish itself as a producer of major works. Saat Amerika mulai memainkan peran penting di paruh abad ini sebagai kekuatan politik, ekonomi, dan militer internasional yang mandiri, juga sastranya mengembangkan diri sebagai produsen karya sastra utama. Gitu saja, mudah-mudahan bisa membantu dan kalian harus tetap rajin belajar supaya hasil maksimal. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.